Dobrodošli u još jedan video o speed duel špilovima, anime špilovima. Ovoga puta pravimo špil Panik. On je lik koji se pojavio u animeu u 2 epizode u delu, znači Pegasovog turnira u Duelist Kingdomu. On je lik koji je pobedio Mai na foru, kako oni kažu, ali realno izgubila je duel protiv Panika i posle se Yugi borio protiv njega kako bi vratio Maine one zvezdice koje su oni skupili. Panik je lik koji je unajmljen od strane Pegaza kako bi eliminisao dueliste koje one slabije i tako dalje. I on je bio tu samo da pravi haos. Koristio je Dark čudovišta, demončiće neki i tako to. I imao je strategiju da ih konstantno ojačava. I po tadašnjim pravilima imao je foru da njegovi monsteri imaju kao ne vide se zbog tame i tako dalje. Tako da imao je kao to neko iznenađenje protiv Yugija da Yugi ne može da vidi njegove monstere. Da vidimo šta imamo za njega. Naravno njegov deck Speed Duel nije odradio. Tako da skillovi koje sam ja ovdje napravio su fan-made i reprezentuju nešto što se desilo ili u animeu ili njegove neke karte koje oni nisu uradili, ja sam uradio kroz skill. Ajde da vidimo šta ja ovdje imam. Da se prebacimo na špil. I skillove. Ovo je taj špil. Evo Panikov prvi skill. Znači, at the start of the duel, flip this card over. Uzmemo ovu kartu i na početku duela je okrenemo. Zove se Eliminator from Darkness, jer tako su na Wikipediji napisali za njega da je on neki iz tame lik koji dolazi i eliminiše ljude. Pa imamo Panic skill. Effects of Yami are applied only to your monsters. Znači, onaj pojačanje koje ti Yami koje dodaje all fiend and spellcaster monster gain 200 attack. Znači da samo Yami deluje na tvoje čudovište. Tako da dobijaš prednost ako protivnik koristi također fiendovi i spellcastere. Da. You can normal summon fiend normal monsters for one less tribute. Ovo je tu zato što je Panik koristio uglavnom normal čudovišta. I to su bila level 5-6 čudovišta koje on pozivao. Doduše oni nisu nama dali ta čudovišta koje on pozivao, ali ja sam našao neke druge fore i fazone koje on može da pozove, koji su findovi koje bi on realno mogao da ima u svom špilu. Pokazat ću vam. Once per duel, you can add from your deck to your hand one level 4 or lower fiend normal monster or one spell or trap card that specifically mentions fiend or dark monsters in its text. Znači, praktično ovaj skill je cool jer nam daje dozvolu da dodamo u ruku Yami koje dalje ima efekat sa ovim skillom. Ili druge spell ili trap karte koje pominju fiend ili dark čudovišta. Ili treba nam jedan level 4 ili lower fiend normal, monster. Ako nemamo monstera, odmah možemo da imamo jednog u ruci. Znači, praktično skill koji nam pomaže da brzo odradimo stvari. Da dobijemo čudovište, spell kartu i tako dalje. Idemo dalje. Sljedeći skill je zapravo skill monster. Sad ću da vam objasnim. Panic. At the start of the duel, flip this card over. Znači, flipujemo ovo, stoji u zoni za skillove i kaže Panic skill effect monster. King of Dark Demon World, odnosno King of Yamamakai. O Dark Demon World je prevod praktično Yamamakai kad bi podijelili, znači Yami Dark, ne znam šta, World je Kai i onda Dark, King of Dark Demon World. Tako sam ga namjerno nazvao, nisam htio baš po imenu stvarne karte. Znači, Panic skill effect monster kaže tribute one Ryukashin powered or Whiptail Crow to normal summon this card. Ok, znači imamo na terenu jedno od ova dva, žrtvujemo ga za normal summon ovog skilla.
This card in monster zone is treated as effect monster. Fiend Dark level 5, 2000 attack, defense 1530 with an effect. On je realno čudovište koje nema efekat, ali da bi skill to bio malo zanimljiviji, dodao sam mu neki efekat. I efekat glasi: if this monster destroys opponent monster by battle, increase attack and defense of all your monsters on the field by level of destroyed monster puta 30. Zašto 30? Realno u ovom duelu pravila su bila mnogo čudna i sva ta njegova čudovišta su imali neke specifične atakove i defensove. Kao na primjer, on je imao Castle Dark Illusions koji je imao 920, 1930 atak i defense. Kao na primjer Reaper of Cards, on je imao 1380 sa 1930. Znači, svi su bili nekako specifični monsteri i dao sam mu efekat da on boostuje druga i sebe kada uništi protivničko čudovište za 30 puta level. Znači, lupam, ubije level 4 čudovište puta 30, to je 120 atak dodaje. Znači, nije mnogo, ali dodaješ svim čudovištima. Znači, neka vanilica lagana. I šta još ima? Efekt, once per duel you can pay 1000 life points to destroy one spell or trap card on the field. To je moj dodatan efekat i to sam se trudio da dobijem efekat Reaper of the Cards, zato što njega nisu dali u speed duelu, a to je jedna od karata koje je on igrao. Idemo dalje. Sljedeći skill je Dark Protective Castle. Ovu sliku sam našao na netu, mnogo je cool slika. Ova karta ne postoji kao ovakav art, postoji kao ovakav, Castle Dark Illusions, i to je njegova karta. Međutim, prava karta pominje zombije, a on nije imao zombije, tako da realno ova karta ne može da se koristi u njegovom špilu, ali dobro. Ja sam napravio ovu varijantu tog skilla. Panic skill, continuous spell. Međutim, Panic ima ovdje limitaciju. You draw one less card at the beginning of the duel. Znači, na početku duela jedna karta manje se vuče. During your main phase, you can activate this skill as continuous spell card. Kao što rekao, continuous spell card. Kaže, all fiend monster gains 300 attack and defense. Ovo sam smanjio na 200, zato što budem prejako. Mislim i sa 200 jako, ali dobro. During each of your next 4 standby phases, all fiend, ovdje piše zombie, ali fiend je za skill zato što on sve koristi fiendove. Fiend monsters on the field gain 200 attack and defense. These effects last as long as this card is face up on the field. Once per turn during either player's turn, if dark monsters you control would be destroyed by battle, you can banish one dark normal monster from your graveyard instead. Znači, praktično ovaj skill je možda i OP u nekim trenucima, jer realno u nekom trenutku će nešto se uništi, bit će ti na groblju neki normal fiend, pošto je cijel špil u normal fiendovima, odnosno darkovima, normal dark monsterima, i stalno ćeš imati barem jednu protekciju. Sve dok se on ne uništi preko neke spell karte koje uništava spell ili trapove. Iskreno, ovaj mi je skill jedan od najjačih od ova 3, mislim možda i najjači, samo što ima dve limitacije za da se ne vuče prva karta i što je spell karta na terenu. Ali dobro, idemo dalje. Da imamo deck. Ovo je jedan jedini efekt monster u špilu, Archfiend of Gilfer, i on mi nekako liči na njega i zato sam ubacio njega ovdje. Mislim, on je jači i sve od njega, ali eto, to je neka kopija za njega. Tako da on je jedan jedini takav. Beast of Talvar, imao sam 2 komada i oba sam dao njemu. I sad tu dolazi do fazona s ovim skillom, gdje one less tribute piše za fiend normal. Što znači da su ovi normal summoni besplatni, znači bez žrtve. I to me malo plaši jer ima 2400 za napad, što je malo previše možda za panikov špil.
Još ako ima, na primjer, kartu kao što je Yami, onda ovo ima 2600 i to je baš jako za, možda za speed duele. Za to sam našao neku zamenu. Možda da mu dam, ove karte nisu u špilu trenutno, nisu ni u slivovima, one su tu tako da stoje. Ovo mi je zanimljivija možda opcija. Isto su level 6, tako da će i oni da dobiju od panika one less tribute, znači bit će free tribute. Bit će, da, free tribute summon. Imaju dosta manje napada, ali nekako izgledaju kao da su panikove karte. Čak i ovi sa ovim, s kosama što koriste, liče i na Reaper of Cards. Imaju isto tako malo specifični attack and defense, to jest attack, tako da možda njih ubacim umjesto njega, a njega jednog, na primjer, ubacim. Ili tako neka fora. Tako da ovo su tamo karte za side deck, da kažem za sad. Opticlops je tu jer je malo jači biter koji može normalno se pozove i to je to, ništa specijalno zbog njega. Ostale karte su vezane za skillove, kao što je Whiptail Crow i Ryukashin Power. Oni su znači normal findovi sa 1600. Ukoliko igramo ovaj skill, jednog od njih dvoje žrtvujem da pozovemo ovaj skill, tako da su oni zbog toga tu puta 3. Isto Whiptail ima specifičan atak sa 50 kao podova, ovaj tu našao se višak i onda je napravljen za njegov špil, što je savršeno. I to su monsteri, znači ništa specijalno, 3 ova, 3 ova, 1 ovaj, da bude malo jači i ove 3. To je to. Oni svi realno dobijaju boost od Yamija po 200, što znači s ovim skillom kad se igra, Yami deluje samo na tebe, tako da imaš prednost u odnosu na protivnika, ako protivnik igra findove ili spellcastere, što je cool. 2 Yamija, gledam da nabavim trećeg, ovo nije speed duel verzija, ovo je nešto drugo. Ovo su pravljene karte, one su za nešto drugo. Ove speed, da, ako vas zanima što nema ovdje speed duel natpisu, zato što su ovo iz prvog seta. Gledao sam da nabavim još jednu i to je to. Da unapredim ovaj deck. Axe of Despair, cool karta za njegov špil, nije ništa povezano sa Darkovima ili sa Findovima, ali opet nekako ide uz njega, nešto mi se svidalo. Soul Exchange, ova karta je tu baš za njih, ako se ne igra ovaj skill. Ako se igraju ova 2 skilla, ova karta je tu zbog njih. A jednostavno što da ne, možeš da žrtvuješ protivničko čudovište i ako imaš ovaj skill da samo sjebeš protivnika. White Elephant Gift, zato što su sve normalci, pa da vučeš karte praktično Pot of Greed. Dark World Lightning, da uništiš protivnička čudovišta ili spell ili trap, znači nešto što je setovano, liči da bi on nešto tako slično koristio. Zato što je puno, evo, Dark Factory of Mass Production, zato što je puno normal monstera. Znači ovo je praktično deck pun normal čudovišta koji bi samo prešla protiv protivnika, ništa drugo. Allure of Darkness, još jedan Pot of Greed, Creature Seizure, isto radi sa normalnim čudovištima, daš protivniku normal, uzmeš mu nešto nekog bossa, što je cool. I trap karte su Bark of Dark Ruler, cool zato što se radi sa findovima, Swap Mirror, znači ovo je isto neki demončić koji mi se svidio da bude u njegovom deku, znači tematski otprilike pogađam njegov dek i to je to. Birthright je tu za sve ove normalce da mogu opet da se pozovu sa groblja, bukvalno kao Call of the Haunted, imamo Floodgate Trap Hall, to je zato što je to nekako je on lik koji bi uništavao protivnika na svake fore i fazone i Floodgate Trap Hall mi nekako ide uz ovaj deck. I ovo je još jedna karta koja bi išla u side deck, eto, imao sam je višak i nisam je znao gde i ona tu stoji kao u side decku. Tako da, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 23 karte za jednog panika, to je to.
To su skillovi, to je sve, ajmo još jednom skillove. Hop. Hop. Top. To su skillovi, to je deck. Nadam se da nekad ako Speedduel nastavi dalje sa radom da nam daju, na primjer, ove dve karte i naravno ja bi volio, ne znam što nisu dali King of Yamanakaya, mada dobro, nisu napravili nikad kako da kažem, Duelist Kingdom box, napravili su samo one boostere, ali nije to i realno mogli su Panika baš dobro da odrade za njegov špil, da naprave sve i svašta. Ali dobro, nisu oni, ja sam napravio i to je to. Udarite like, komentarite ako to, znate kako to ide. Ja i da se izreklamiram, ako vas zanimaju anime karte, radim ih, mogu da vam uradim cijel špil, naručite. Ili ako vas zanimaju ovako karte, kao što sam ove na primjer napravio, one su sa belom pozadinom iza. Šta radim s njima? Njih ovako gumilu uzmem i pobacam ih ovako na teren i izvučemo po 10 karata. I onda kad izvučemo tih 10 karata radimo kao draft duel i svako bira po jednu, dve. Tako da imam brdo ovih karata, javite se ako vas zanima, bukvalno imam preko 1000, dve možda imam. Tako da ako vas zanimaju sve te, prodajem ih sve. Vidimo se, aj čao.